Gagi, may bagong customer. Ayan na, ayan na. Oh Ng my point. God, Oh what is my Oh that? my God! God. Oh, dinay mo. Oh, what the heck? Damn! Ito yan ah. May dala pa Takore. siyang ano, takore. Takore. Is this McDonald's? No, Broken right arm. broken right arm. Register the So, unahin natin. Register Tara, tara, siya tara. now. Ayun, may ano dyan ah. May mga items dyan. Ba't nandito siya nakaiga? Operate. Lo. Oh Horses. no! Nandito siya kanina. Someone help me. Na ano siya? Uy, ayun yung monster. Kaya pala na. What the heck is that? May monster. Kaya pala, andito siya kanina. Nakaupo siya dito kanina. Ano pa ba pwedeng idalhin dito yung pang check? Pwedeng imposter check. Ay, you can choose it right now. I feel dizzy. Oh no. Ilan natin. Ayun, may ano sa labas oh. May monster dito Ay, sa gogi. labas. Gogi. May umano sa screen ko. What the hell? Ay, gogi. Ubus na utak natin. Stop watch down. Oh, yay. Yo. Let's go. Ano mali? May monster dito eh. Di si Tagal ko Crazy pa yun, Dave yun ah. tayo. Si Crazy Dave yun, no? Dito mo lang ba siya makikita sa ano na to, night vision? Ang alin? Ayun, may tao sa taas. Saan? Okay na, nawala na. Oh my. May tao na nakaano dito sa taas eh. Laya tayo ng destination lang yun. Hindi Kuha ah. ka nga nun yun, no? Yung shot state. Deny to. Deny ba to? Oh, what the? Si Mami yun, oh. Bakit mo talaga yan? Si Voldemort. Yun na, yun na. Goods yan. Goods yan. Isa yan sa mga goats. I have arrived, unfortunately. Pero si I have Oscar arrived. naman, si Oscar. Oscar! Ano? Enrique! Great. Jumpscare si Michael Jackson. Oh my God! Uy! Hindi lumabas siya. Bastos yun ah. No, ito dito si Michael Jackson kanino. Dito nakatayo. Ako may hihi. Poster is us. Kanina talaga may nakita ko dyan, no? Si Michael Jackson. Michael Jackson. Uy! Tingnan mo yung ano nito ni Mona Lisa. Mukha. Gagi, na ano, bingot. Paid 5 Robux for VIP treatment. I don't give a fuck. Uy! Uy, si Michael Jackson! Si Michael Jackson? Hi, I would like one health. Damn, Kaso wala siyang mukha. nagmumuhan. Hihi, deny. Baka anomaly yan. Oh. Gogi, anomaly ka. No, no, no. We need to find the fuse box. I'm nowhere cook. Ay, gogi! Eh, lika ako sa likod mo. Wimby. Ang laki. Wimby. Weapon Yammer. Uy! Ayan na nga. Sinapian na nga si Idol. Wala naman ah. Yun. Ayun, tingnan mo. Yun yung nakikita Saan? yan. Hindi, wala akong kita. Baliw, illusion Wala. lang yan. Ikaw lang nakakakita eh. Anyway. Hmm. Naman nun. Pag ikaw lang nakakakita, illusion lang yan. Isa lang pala yung illusion. Uy! Wemby! Badi ka, tignan mo yung ano niya, yung temperature niya. Negative eh. I-crucifix mo. Alis dyan, gagi ka. Mapatay ka ba? Nagpagod ka? Hindi ka sure. Uy, gogi! May bago pa.
Uy, gagi, ito pa sa pala ship natin. Tapos na, 10 patients na yan. Wala si Michael Jackson. Para si Michael Jackson. So, mga si Michael Jackson. Eh, gagi mo yung play, ano pa? Like 2. Night 2. Amy ba yun? Kulay Thanks pink. for help. Gagi, 1.5 na pala yung nababaw sa sanity. Hindi na piso-piso. May ingat na dapat dito. Ayun Uy, na, nagma-Michael Jackson. Michael Jackson! Michael Jackson! Hihi! Ayaw magpakita ng mukha. Inikot yung ulo niya. Ayaw magpakita. Hihi! Karera tayo. Oh. Gonna regret it daw. Hihi! Michael Jackson. That's not normal. Wala na mo. Connect the heart monitor. Saan ba yung heart monitor? Ito. 958. Gagi, ba't nakaganyan ka ron? Naka ano? Igogi. Ano naka ano? Nakaganto ka, naka-slant ka, nakaiga. Oh, what the heck is that? Bakit? Ikaw lang nakakita. Illusion lang yan. Uy, nawala siya. Andito siya. Nakahiga. Illusion lang, illusion. Illusion. Nilalaro lang nila tayo. Inaaning na tayo, men. Laro. Ralph yun. What if may pasyente tayong William up? Eyo. William Upton. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Yung Matip pasyente natin si Charlie Kirk. sa leg yung tama, tol. This wasn't real. Andyan lang yun pa. Napindot ko ba? Gagi, umutot. Matot. Umutot. Oh my God! Yun yun. Ano yun, natakon Titan? Ang pogi ah. Medical attention. Pogi mo, Mario. Ingat, tanggapin ka na namin. Mario Si Sweet. Mario. Wala siyang ilong eh, no? Yung ilong niya na. Mr. Happy Man. I can feel it growing. I can feel it. Pigogi. Uy, gagi! Gagi si Michael Jackson. Si Michael Jackson. Hindi oh. Sabing heart Umikot attack. yung... Ayun na. Hihi. Oh. I'm having a heart Can you- attack. Help. Wala, yan yung kanina ata. Uy. Ano yun? Dapat pa pininish Bakit natin yung yung pina- form? Gagi, meron doon sa taas. Oh. Saan? Wala sa akin. Tulungan nyo na yan, Ba't- bilis. Bilis. Wala. Gagi. Umano naman yung mukha ni Mona Lisa. Ano nangyari sa kanya? Bilisan nyo, Buong baka katawan mamatay yan. Kabit nyo na. Uy, kabit mo na, Isha. Wait lang. Everything's Ino-operate ko to. Let's go! I Basic, should easy. be okay. Let's go. Let's go. Successful CPR. Ayun na. Urgent Gagi, attention. meron na naman. Bilis. Really Tignan Tara, nyo muna yung mukha. balik. Kahit zombie yan. hurts. Please make it stop. Finish form ba? Go ahead na lang. Loko ka, ba't? Ay, talaw, dininay mo eh. Let's go. Ang bilis nyo. Come on. Kaya ako mag-check, may mumu. Pati, connect. Ayun, okay na. Operate. Touchscreen, bang. Okay naman eh. Ano to, pwede ako maging pit stop. Sa akin na. Pit stop. Sa hospital. Pit stop sa hospital. Uy, gagi na. Wala na naman siya. Saan? Wala. Illusion. Di pa ayos yung boto nyo. Nilagyan na agad ng cast. Let's Tara, go. let's go. Ako meron na Michael naman may rumaragas. Michael Jackson. Michael Jackson. Tingnan natin. Kung may mo. So makita si Michael Jackson. Kaninong regla to? Yo! Pigil yan, nagkopit pigil eh. Benita! Smooth criminal. Oh my God! Michael Jackson! Hello, I'd like an appointment. Dio!
Nice na lang. Hello, I'd like... Hello, ano to? Oh no. Accept lang. Accept. You have noticed. Ladies Oh. choice nga. Uy, ano yun? Michael Jackson. Kudong-dong. Kudong-dong. Dong. Oh, Uy, meron hindi na oh. Hey, so I Meron na naman. Puro Michael Jackson. This is unacceptable. This is unacceptable. Isa pa yan, Michael isa pa yan. Jackson. Isa pa yan. Isang anomaly pa. Oh my god. Oh, shoot. Ayun lang. Wala. Michael Jackson. Ako patry nga ako nung Lord. nung electric shit. Bilisan mo, baka nandiyan sa Michael Jackson. Sabi si Charlie Kirk. Oh my god! Gagi si Rene Betarbonio. Si Rene Betarbonio yan. Ano daw ba nangyari kay Rene J? Rene. Yeah. Parang ano raw yun eh. Planado. You're ready to be seen. Plinano si Rene J. Tinanggal ni Boss Dogs. Nalunod. Ay, gagi. That's why. Please tell me you can help. Di pwede yan sa video, Jin. Pababash tayo. Ay. Ano mo na lang, blip mo na lang. Blip! Ewan ko, baka yung Charlie Kirk pwede ba? Let's go. Anim na patience na lang. Oh my god! Oh my Easy siya. God! Oh my God! Oh my god! Was Oh my God! Activating the light. 3 seconds. This is Gagi, unacceptable. wag niyo accept yan. Accept yan. Accept mo, accept mo. Let's go! Doppelganger! Loko, babawasan tayo niyan. Okay lang. Worth it. How can you, ano raw? How can you, ano? How can you hear me? Oh, do you hear me? Wala lang mabasahin niya. Wala. Isa lang yung illusion. Uy! Ba't Uy, what nakatuwad? the heck? Nakatuwad! Oh my god! Eh, Illusion yo! lang yan, illusion. Sim. Okay na, let's go. Oh! Ay, gagi. Oh, gagi, tama ako. Oh. Buti inano ko. Oh no, what the hell? Look away daw. Sure size ko yan. Oh my Ito lang ako. Wag ako. Tingin. Oh no. Oh no! Laki ng- Gagi, mauubusan ako sa sanity. Oh no! Oh no, I'm gonna die. Basaron, basaron. You escape in time. Let's go. Wala na ako sa Si Michael Jackson hindi yan. Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Tombits na naman. Ako sa damin kasi, paano malalaman na faceless patient yun? Oo nga, no? Sige, Claudia. Claudia Wrong and right back. Lindsay. Please head through. Gagi, may anomaly dito. Check nyo nga, baka may mga monster. Wala, okay na. Ako jump skip din sana. Lo, ano yun nangyari? Oh no. What the hell? Tumayo siya. Illusion lang yan. Tumayo siya eh. Let's go. Go! Let's go, uwi na tayo. Tapos na ang ship. Let's go. The shit is Let's go, GG. Baka